الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی علیہ الرحمت اور آپ کی مشہور زمانہ لاجواب کتاب حسام الحرمین کی حقانیت صداقت دیوبندی کتب کی روشنی میں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں جس عنوان پر موضوع پر گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، دیوبندی حوالہ جات کی روشنی میں امام اہل سنت رحمہ اللہ کی صداقت، حسام الحرمین کی صداقت۔ سامعین و ناظرین، ہمارے اس عنوان کا پس منظر، وجہ، مقصد جناب مولوی ساجد دیوبندی صاحب کی کذب یعنی عیاری مکاری دھوکہ دہی ہے۔ مولوی ساجد دیوبندی صاحب دیوبندی فرقہ میں ماں کی کمائی کھانے والے زندیق، پکڑ باز، کوڈو، ایڈی بکری، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بغضی، خائن، مکار، کذاب جیسے اہم مناصب پر فائز ہیں۔ ساجد کوڈو ٹیڈی بکری نے 2.5-3 ماہ قبل امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کی حسام الحرمین سے ایک عبارت رٹی، یاد کیا، سنی علماء کو کالیں کی اور کہا کہ جی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جس فتویٰ وقوع کاذب کا ذکر کیا جو رشید گنگوئی نے لکھا تھا، یہ فتویٰ کس کتاب میں ہے؟ ایک عبارت پڑھتے ہیں: اللہ کے فضل سے یہ شخص، یہ ٹیڈی بکری جتنا اس قضیہ میں ذلیل و رسوا ہو چکی ہے، اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ چاہتا کیا تھا، ہو کیا گیا ہے، اور اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ بقول اس کے اس نے 40، 45، 50 سنی علماء کو کالیں کی، اپلوڈ اس نے 15-16 کیے ہیں۔ اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے عبارت اس نے غلط پڑھی، لیکن یہ تسلیم کر چکا ہے کہ اس نے 40-50 علماء کو کالیں کی، فون کیا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا بھئی کسی طرح رشید گنگوئی کی گردن فتویٰ وقوع کاذب سے چھوٹ جائے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ حسام الحرمین جھوٹا ثابت کرنے کی ضرورت اس کو اس لیے پڑی کہ کسی طرح گنگوئی صاحب کی گردن لعنت اور کفر کے طوق سے چھوٹ جائے، لیکن یہ گنگوئی صاحب کے سر سے کفر کو اٹھانے میں ناکام رہا، فتویٰ وقوع کاذب سے گنگوئی صاحب کی جان چھڑانے میں ناکام رہا، الٹا اس نے اپنے آپ کو بھی پھنسا لیا اور رشید گنگوئی صاحب کو بھی مزید دھکا دے دیا۔ مولوی ساجد دیوبندی صاحب اگر یہ معاملہ نہ چھیڑتے تو ہم بھی یہ معاملات آپ حضرات کے سامنے نہ رکھتے۔ الحمدللہ اب اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں، حوالہ جات ختم ہو چکے ہیں، جتنا اس نے چاند پوری صاحب کا، نعمانی صاحب کا چربہ پیش کرنا تھا پیش کر دیا۔ یہ اب اس کی جو ہے دیوبندیوں کو چونا لگانے کی ناکام کوشش ہے کہ میرے پاس ابھی ایک جہاں باقی ہے۔ یہ جو میں 10 منٹ کا 20 سیکنڈ کا چیلنج دے رہا ہوں، ایسے نہیں دے رہا۔ ان میں سے بھی تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، چند باتیں میں نے دفاع اہل سنت میں پیش کی، بھی تو پورے ایک جہاں باقی ہے۔ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ جہاں ذرا دیوبندی عوام کے سامنے کریں، چلیں ہمارے سامنے نہ صحیح دیوبندی عوام کے سامنے ہی کر دیں۔ کیا یہ قبر میں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے؟ بھئی پتہ تو لگے بھئی آپ کے پاس کون سے ایٹم بم ہیں، کون سا آپ کے پاس قیمتی خزانہ ہے، دلائل کے انبار ہیں، وہ ذرا ظاہر کریں۔ یہ چونکہ معاملہ اس نے خود چھیڑا تھا، ختم ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز، یہ ہماری مرضی پر موقوف ہے۔ سامعین و ناظرین ذرا اب آئیں عنوان کی جانب، اور یہ بات ابتدا میں
समात फरमा लें, हमारी ये गुफ्तगू इल्ज़ामन है वहाबी देवबंदी उसूल ज़वाबित, वहाबी देवबंदी हवाला जात की रोशनी में। ये हमारी जितनी भी गुफ्तगू है इल्ज़ामन है देवबंदी कुतुब की रोशनी में, देवबंदी उसूल ज़वाबित की रोशनी में। सामीन नाज़रीन, ये मेरे पास मुताले बरेलवियत जल्द इसकी 4 है। इसमें कज़्ज़ाब डॉक्टर खालिद महमूद, इसने मौलाना करमुद्दीन दबीर के हवाला से लिखा है कि ये सीधा देवबंद पहुँचे, देवबंदियत को कबूल किया और अपने बेटों को मदरसा देवबंद वहाँ दाखिल कराया, देवबंदियों के हवाले किया डॉक्टर खालिद महमूद। और इसी तरह मजहर करम सवान हयात काजी मजहर हुसैन, इसमें मौलवी अब्दुल जब्बार सल्फी, इसने भी, और अहवाल दबीर, इस अब्दुल जब्बार सल्फी ने मौलाना करमुद्दीन दबीर को देवबंदी कहा, देवबंदी साबित करने की कोशिश की। और भी हवाला जाते हैं, काजी मजहर मौलवी साजिद देवबंदी साहब का ये ममदू है, इमाम समझा जाता है। इसी तरह मौलवी सरफराज देवबंदी साहब, उनकी तकरीज भी है मौलाना करमुद्दीन दबीर साहब की किताब, उस पर बयान करने का मकसद ये है कि मौलाना करमुद्दीन दबीर साहब, ये हजरात उन्हें देवबंदी लिखते हैं, देवबंदी समझते हैं। मौलाना करमुद्दीन दबीर साहब जिनको ये हजरात देवबंदी लिखते हैं, देवबंदी समझते हैं, अपने खाते में शुमार करते हैं, ये मौलाना करमुद्दीन दबीर साहब हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक करते हैं। आला हजरत इमाम शाह अहमद रजा खां हनफी कादरी बरेलवी अलैहि रहमत आपकी तस्दीक करते हैं, देवबंदियों की तकफीर करते हैं, इम्कान कादिब का रद्द करते हैं। ये तो फतवा वुकूए कादिब को लेकर शोर शराबा कर रहा था, इसने रोला डाला हुआ था। इस जाहिल नमूने को ये पता ही नहीं है कि हम जिसे देवबंदी कह रहे हैं वो तो इम्कान कादिब का भी रद्द करता है। खैर, वो एक अलग मामला है, कभी बयान करेंगे। ये मेरे पास है अस्सवारिमुल हिंदिया, मौलाना हशमत अली खान साहब कादरी रिजवी लखनवी रहमहुल्लाह, सफ़ा नंबर इसका 69 और 70, जहां पर जिला जहलम के उलमा उनका जो फतवा है जिक्र किया मौलाना हशमत अली रिजवी रहमहुल्लाह ने। लिखते हैं, हुस्सामुल हरमैन में जो कुछ लिखा है आईन हक है। देवबंदी जिनके सरगिरो खलील अहमद और रशीद अहमद हैं, नजदी गिरोह मुत्तबीन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि नजदी तो पहले ही से मुसलमानाने मुकल्लिदीन से अलग थलग हो गए। मुसलमानों को उनके अकायद खबीसा से आगाही हो गई और उनसे मुजतनिब हो गए, लेकिन देवबंदी हनफी वहाबी नुमा हनफी मुसलमानों से शक्र शीर होकर गोया हलवे में जहर मिलाकर इनको हलाक कर रहे हैं। पहली लाइन एक बार फिर जरा सुने, साजिद देवबंदी साहब के कान खराब हैं। शागिर्दों से कहूंगा कि इस टेढ़ी बकरी के कानों में कोई टाकी शाकी फेरें। हुस्सामुल हरमैन में जो कुछ लिखा है आईन हक है। ये मौलाना करमुद्दीन दबीर साहब, जिनको खालिद महमूद साहब देवबंदी लिख चुके हैं, अब्दुल जब्बार देवबंदी लिखता है, काजी मजहर हुसैन देवबंदी लिखता है, सरफराज गखड़वी देवबंदी लिखता है, और भी हवाला जाते हैं। मुफ्ती जरब अली खां, उसकी भी वीडियो है, ये साजिद देवबंदी का ममदू है, वो भी इसको देवबंदी मानता है। ये अब मौलाना करमुद्दीन दबीर क्या लिखते हैं, हुस्सामुल हरमैन में जो कुछ लिखा है ऐन हक है। देवबंदी जिनके, अब वो नाम ले रहे हैं, जिनके सरबरा गुरु जिनके खलील अहमद और रशीद अहमद हैं, नजदी गिरोह
मुत्तबीन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि नजदी तो पहले ही से मुसलमानान मुक़ल्लिदीन से अलग थलग हो गए। मुसलमानों को उनके अकायद खबीसा से आगाही हो गई और उनसे मुजतनिब हो गए। लेकिन देवबंदी हनफी वहाबी नुमा हनफी मुसलमानों से शक्रोशीर होकर गोया हलवे में जहर मिलाकर इनको हलाक कर रहे हैं। बहरहाल नजदियों और देवबंदियों के दिलों में खुदा और रसूल खुदा की कुछ अजमत नहीं है। इम्कान काज़िब बारी के कायल होकर उन्होंने तौहीन बारी ताला के जुर्म का इर्तिकाब किया। इम्कान काज़िब बारी, आप वक़ूए काज़िब को रो रहे हैं कोडू टेढ़ी बकरी। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तनकीस शान में मुशरिकीन से भी बढ़ गए। मुशरिकीन इतनी आका इस्लाम की तनकीस नहीं करते, शान में गुस्ताखी बेअदबी नहीं करते, जितनी रशीद गंगोई खलील अम्बेटवी और देवबंदी हजरात करते हैं। ये मौलाना करमुद्दीन दबीर लिख रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म माज़अल्लाह हैवानात और मजानीन की तरह और शैतान के इल्म से कम बताया। मिलादुन नबी को कन्हैया के सिवांग से तशबीह दी और मिलाद करने वालों को मुशरिक कहा। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। और चूंकि इन लोगों के दिलों में हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जरा भी मौजूद नहीं, इसलिए ये खारिज आज इस्लाम और काफिर हैं। ये मौलाना करमुद्दीन दबीर का फतवा है। ये खारिज आज इस्लाम और काफिर हैं। ये मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, मौलाना करमुद्दीन दबीर, जिनको खालिद महमूद देवबंदी कहता है, अब्दुल जब्बार सल्फी देवबंदी कहता है, काजी मजहर हुसैन देवबंदी कहता है, गखड़वी देवबंदी कहता है, मुफ्ती जरवली देवबंदी कहता है। अब वो हुसामुल हरमैन की तस्दीक कर रहे हैं और देवबंदियों को काफिर बतला रहे हैं कि ये खारिज अज इस्लाम और काफिर हैं। जैसा कि उलमाए हरमैन शरीफैन का मुदल्लल व मुफस्सल फतवा इनकी निस्बत सादर हो चुका है। वस्सलाम खाकसार अबुल फजल मोहम्मद करमुद्दीन, चकवाल जिला जहलम, सफ़ा नंबर 69 और 70। ये मौलाना करमुद्दीन दबीर साहब जो देवबंदियों को काफिर कहते हैं, खारिज अज इस्लाम कहते हैं, आका इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाला बतलाते हैं, तो ये हकानियत है, सदाकत है हुसामुल हरमैन की और इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमहुल्लाह की। ये टेढ़ी बकरी जितना मर्जी जोर लगा ले, आला हजरत सरकार रहमहुल्लाह की हकानियत सदाकत, हुसामुल हरमैन की हकानियत सदाकत, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। अभी ये इस सिलसिला की पहली कड़ी है, ये पहली वीडियो है। अभी इंतज़ार करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे आगे देखें क्या होता है इस टेढ़ी बकरी के साथ। पछता तो ये अब भी रही है कि इस कजिया को, इस मामला को छेड़ के इसने अपना ही मुंह काला किया है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये याद रखेगी कि इसके साथ आगे होता क्या है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इंतजार करे टेढ़ी बकरी।